Ils sont plusieurs milliers à avoir pris la route. Un baluchon en bandoulière, le plus gros possible, ce sont tous les biens qui leur restent. Celle-ci a pu sauver sa chèvre en quittant son village tout près de Rutshuru. Ces réfugiés en ont rejoint beaucoup d'autres, à Kanyaruchinya, au nord de Goma. Les M23 ont tiré beaucoup de balles dans notre village. Voilà pourquoi nous avons été obligés de fuir pour sauver notre vie. Anita a une blessure au genou, mais cela ne l'a pas empêchée de fuir avec ses 6 enfants, sur près de 30 km. Depuis jeudi dernier et la reprise des combats, ils sont plusieurs milliers à être descendus vers Goma, rejoignant d'autres exilés. C'est au petit matin que nous avons entendu le coup de feu vers les collines. Tout de suite après, nous avons fui lorsque la situation s'est aggravée. Sous le regard des humanitaires des Nations Unies, c'est un camp de la débrouille qui s'est monté en quelques jours, et ce n'est pas le seul dans la zone. On estime qu'à peu près, près de 40 000 personnes sont déjà déplacées. Ça, c'est seulement pour la zone de Rutshuru. Ici, nous sommes à l'école primaire Mboga, non loin de Goma. Et au moment où je vous parle encore, il y a des personnes qui arrivent. Une réunion s'est tenue ce mercredi sur le conflit au siège de l'ONU à New York. L'envoyé spécial dans la zone élargit le problème. La région entière des Grands Lacs est déstabilisée par les groupes armés, ADF, FDLR, Red Tabara, M23. Il ne croit qu'à une solution collective pour sortir du chaos. La persistance des activités ravive également la méfiance et les tensions entre les pays de la région, en particulier entre la RDC et le Rwanda. Seule une action coordonnée, cohérente et harmonieuse permettra d'accompagner les Grands Lacs sur le chemin de la paix et du développement durable. En attendant, plus de 200 000 personnes se seraient déplacées à cause du conflit avec le M23 ces derniers mois. Un des problèmes majeurs demeure l'accès humanitaire pour porter secours. Yes, ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV Neville Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko muri tayari kugira ngo tubashe kugendana gatanu kuri gatanu. Ni muduhizo subscribe tuba tuzikeneye vuba na bwangu. Noneho munakande no kunzogera kugira ngo tubashe gukomeza turi kumwe tujyana mujye mubona amakuru ku gihe. Niko bimeze katwirukanke tugere muri Kongo. Ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage barimo bahunga hano muri Kongo baza birukanka bashaka kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Ibingibi byagaragaye nyuma y'imirwano myinshi iri ku imirwano ikakaye cyane hagati y'ingabo za M23 ndetse n'iza FARDC. Twabahaye amakuru tubabwira uko imirwano imeze, abantu benshi bakajya bagira ngo ndetse abaturage baturiye muri Kivu y'Amajyaruguru bakagira ngo intambara ntizabageraho, ariko ubu ngubu aho biri rwose miratutumba yerekeza neza mu buryo bugaragara hano hafi cyane na Goma. Birewe hano hafi cyane ni Goma. Nk'uko biragaragara abaturage benshi barimo bagenda bahunga bagenda umusubiro, bamwe bakanacisha mukabona bikubise hasi banakomeretse, nyine barimo bahunga iyi ntambara. Mu makuru turimo tubona ndetse akomeza kugaragara nuko Vincent Karega bamaze kumusezerera mu Perezida Kisekedi mu nama y'umutekano yakoze, yahise amusezerera akamubwira ati mu masaha 28 gusa ube wavuye ku butaka bwa Kongo. Ngayo nguko nizere ko muri tayari ngo tujyane. Niba muherereye hakurya y'u Rwanda mukaba muri mu bihugu bitandukanye muri East Africa mukaba mudukurikirana, tubahaye ikaze nimuze tubane muri aya makuru atari ivumbi ndetse turushaho kugenda tumenya byinshi cyane biri kuvuga ku isi. Twarababwiye ibibuga by'imirwano byose tuba tubirimo. Niba uri muri Tanzania, Kenya, Uganda tujyane muri aya makuru. Mu Burundi namwe mwese tubahaye ikaze.
Reka dusimbukireho gato hano hirya muri South Africa ndetse na Ghana na Nigeria. Nizere ko muri tayari ngo tujyane. Reka dukomeze iyi nkuru yo muri Congo. Mu mashusho biragaragara abaturage ari benshi cyane, buri umwe wese atarwiyambitse, abafite ibipankarita byinshi bigenda bigaragaza yuko batishimiye na gatoya ibiri kubera mu gihugu cyabo cy'abaturanyi, ndetse abafite ubumuga bwo kugenda bamwe barabaheka kuri za moto, ariko urimo urabona hari akaduruvayo kamwe karenze ukwemera. Ibi byose bakomeje kujya babinegirije abaturage bagira ngo imirwano izaba yoroshye. N'ubu ngubu bimaze kuba ibyumweru bibiri iyi mirwano ya M23 itangiye, kugeza ubu ngubu aho M23 ishinja Congo gukomeza ibagabaho ibitero mu birindiro byabo. Ndetse ibingibi nubwo bikomeje kuba, nari maze kukubwira yuko Vincent Karega ni ambasaderi w'u Rwanda wabarizwaga mu gihugu cya Congo. Mwirukana kwe Yolanda Makoro, uyu ni umuvugizi wa leta, yavuyeyo anenga cyane leta ya Congo uburyo ishobora guha amasaha makeya ambasaderi w'u Rwanda kuba avuye muri iki gihugu. Ariko kandi Congo nubwo gukomeza ishinja u Rwanda yuko ibiri inyuma y'umutwe wa M23, nta gihe ibingibi batabihakanye. Ndetse na Yolanda Makoro yabisubiyeho arabihakana, ndetse avuga yuko bo biteguye nka leta y'u Rwanda kumvikana cyangwa se gushakira umuti wari wo wose washobora kugarura muri kino gihugu cya Congo umutekano. Ati kandi uko byagenda kose, gusa uzumva wese yaba bishoboye yuko twashobora mbega kugira ngo dushire hamwe turebe icyagarura umutekano muri iki gihugu, byanze bikunze bizashoboka. Twakubwira yuko FARDC ndetse na FDLR nibo bakomeje gufatanya gukomeza barwana na M23. Iyi ngiyi FDLR ishinzwa kuba ikomeza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ndetse abangaba nibo bahoze mu ngabo za kera zavuye mu Rwanda zikoze jenoside, bakaba baragiye bakibonera indiri aho muri Congo. Ndetse u Rwanda runakomeza rushinja Congo gukomeza gushyigikira aba bantu no kutabirukana ku butaka bwo muri Congo. Kugeza ubu ngubu nk'uko mwagiye mubibona muri video nagiye mbereka, ni ikigaragara neza ko muri Congo ubu umutekano uragerereje, kugeza ubwo abaturage hafi ya bose, buri umwe wese araca mu nzira y'ubusamo agerageza kwihuta, cyane cyane nyuma y'imirwano ikomeje kuvugwa hano muri Rucuru ndetse no mu yindi mijyi itandukanye. M23 uyu munsi turiho turasoma aya makuru yari imaze gufata n'iyindi mijyi ibiri, ndetse urabona ko ifite umuvuduko mwinshi cyane wo gukubita inshuro abasirikare ba FARDC. Aho bageze hose aba FARDC barahita birukanka imijyi bari barimo cyangwa se n'ibirwanisho bagahita babita aho ngaho bakiyirukankira. Ngayo nguko rero ndibaza ko mumaze kumenya neza uko bihagaze. Kanze ndebe izindi nkuru nazo zerekeranye kuri Congo, nazo mpite nzibazanira vuba na bwangu, kuko ikigaragara hano hakurya muri Congo ibintu birakomeye. Ingabo z'u Rwanda ziryamiye amajanja hano hafi no ku mipaka ihana imbibi n'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda ziri maso ndetse ziteguye igihe icyo ari cyo cyose Congo yashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ubwo nawe urabyumva rwahita rwambikana.